स्मार्ट क्यूट। नमस्कार, मैं पूजा। इस स्काई मीडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए रुख करते हैं तिलपांचल की कुछ विशेष खबरों की ओर। आइए अब रुख करते हैं जामुरिया की विशेष खबरों पर। देर रात सड़क हादसे में गई एक व्यक्ति की जान। जामुरिया थाना अंतर्गत खास केंद्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान खास केंद्र के बावड़ीपाड़ा निवासी आनंद बावड़ी के रूप में की गई है, जो कि 62 वर्ष के बताए जा रहे हैं। घटना की खबर पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाया। খুব গরিব মানুষ রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বেআইনি বালির সে বালির গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে। ডিমান্ড এখনো পরিবারকে 10 লাখ টাকা স্পটে দিতে হবে, তারপরে ইন্স্যুরেন্স কেস কাভারি যা হবে পরে ফয়সালা হবে। এখন গরিব মানুষ তাদেরকে 10 লাখ টাকা তার পরিবারকে দেওয়ার জন্য তার পরিবার ডিমান্ড করেছে। আর আমাদের দাবি তার পরিবারের সঙ্গে আলোচনা হবে, পরিবারের সঙ্গে আলোচনা হবে, আলোচনা হবে তার পরিবারের সাথে। কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা হবে না। আমরা মনে করছি ইতিমধ্যে হয়তো এই রাস্তার উপর দিয়ে কি প্রাইভেট বারবার পুলিশ প্রশাসনকে বেআইনি বালি কয়লার বিরুদ্ধে ওর পরিবারের সামনে এগ্রিমেন্ট হবে, ওর পরিবারের সামনে এগ্রিমেন্ট হবে। আমরা বহু দেখেছি এগ্রিমেন্ট হবে 5 লাখ টাকা আর 50,000 টাকা দিয়ে পরে 4.5 লাখ টাকা ইয়ে মদ আর মাংস ইয়ে করা হবে। পরিবারের সামনে হবে, আর পরিবারের সামনে হবে একদম।